गरम पानी पकेଇବା एरा कौन गरम पानी पड़ियो एरा गरम पानी पकेइबो सरिष पड़े दी देखुन जो गोड़ टाइप रही तो धला धला सेरा बाहर तो आर गोड़ गोड़ वाले एतटा गोड़ सब छिंडी जाई गरम पानी से रस आइटी पकोनो नहीं नहीं पकेबी लास्ट सेरा पहिले गोळे देले हल्दीटा बागे घेरा करू ना हां जानी पसियो होटल ला ठकी देछि
ବଟା ଏଇଟା ଅନିଅନ୍ ପେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ନା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲି ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମିଶେଇ କେତେ ଥର କଲେଣି ରୋଷେଇ କଙ୍କଡ଼ା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛ, ଯାହା ହବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ପୁରେଇ ଟମାଟୋ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଲା କ'ଣ ଟିକେ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ? ଦେଲୁ କି?